फाइनाल जरानी फुटबल सेशन नो बसकांगो तनिवे कोक्ति सालो लाल बहादुर क्लब नि साक्थारमुंग बाय खुदिराम बसु इंग्लिश मीडियम रंगनोखलाव खलाइका बार पूजा मानजाखा लाल बहादुर क्लब नि प्रेसिडेंट एबा त्रिपुरा फुटबल एसोसिएशन नि आचुकफां प्रणब सरकार हाई फाइ शपाइके फुटबल थंमुंगनि सेशन त्रिपुरा फुटबल एसोसिएशन नि साक्थारमुंग बाय खलाइजाकनाय कतर टुर्नामेंट आबन बागै जतो बेरेमनि लवाचे मुंगना हारजाका त्रिपुरा फुटबल एसोसिएशन अब हाइकेना फाइनाल जरानि फुटबल सेशन बिस्कांगा तनै कोक्ति सालो लाल बहादुर क्लब नि साक्थारमुंग बाय खुदिराम बसु इंग्लिश मीडियम रंगनोखलाव खलाइके बार पूजा मानजाखा लाल बहादुर क्लब नि प्रेसिडेंट एबा त्रिपुरा फुटबल एसोसिएशन आसुकफां प्रणब सरकार नखबै लाल बहादुर क्लब नि गुबुन अजुमारक लाल बहादुर ব্যায়ামাগারে আমরা প্রত্যেক বছর যে খুঁটি পূজা করি ফুটবল মরশুমের আগে এবারও আমরা করেছি আমাদের লক্ষ্য একটাই চ্যাম্পিয়ন হওয়া আমরা মাঠে দাপিয়ে বেরিয়েছি এবং এবারও আমরা ভালো টিমই আমরা তৈরি করব এবার বিদেশি ফুটবলার খেলানো যাবে না কিন্তু আমরা লোকাল দিয়ে আমরা খুব ভালো টিম তৈরি করার চেষ্টা করছি ইতিমধ্যে আমাদের টিম তৈরির কাজ শেষ হয়েছে আমাদের যারা স্পোর্টস কমিটি আছে ওনারা এই কাজ করছেন আশা করি আমরা এবার ত্রিপুরার মানুষকে ভালো ফুটবল উপহার দিতে পারব বিউ রিপোর্ট চিনি খরাং।